Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Boleh dengar suara saya ke? Kalau boleh? Okay, alright. Alhamdulillah. Okay, so insyaAllah saya rasa sekejap lagi pun mungkin ada yang akan join lagi from time to time, tapi tak apalah saya tak suka penalize orang yang datang awal. Jadi kita mula dulu, lagipun sementara waktu sekarang ni kita juga sedang ada live session juga dekat page Facebook page Sekolah Malaysia. Jadi sekejap saya pun nak monitor juga situ. Okay. So, takut-takut ada soalan dekat sana, saya akan entertain juga kat sana. Tapi kat sini ada juga Syamil jadinya. Syamil, any link tolong share nanti dekat page Syamil. Komen-komen ke apa semua boleh masukkan ke situ. I will share some link lah later on insyaAllah. Okay. Right, so let me share the screen. Saya minta maaf malam ni kalau siapa yang buka kamera tu, kamera tutup sebab saya punya internet kurang berapa sihat lagi. Jadi biar je lah saya buka kamera seorang-seorang kan, yang lain tak apalah. InsyaAllah nanti kita boleh berinteraksi dekat chat. Boleh juga unmute mikrofon nanti kalau nak cakap ke apa sebagainya, boleh juga dekat chat. So saya bawa semua sekarang ni, kita pergi dekat slide dahulu. Okay. So for the moment, apa yang saya akan buat, saya akan kongsikan dulu slide ni dalam bentuk link tau. I will actually share with every one of you workbook ni dalam bentuk link. Tapi selepas ni, for all registered participant, saya akan hantar dokumen ni dalam bentuk PDF juga. Kita akan hantar dalam bentuk email lah, nanti kita akan emailkan lah kepada semua yang berdaftar ni. So for now, I'm going to share this slide with every one of you here. Okay, and I hope that you can take it as a reference lah, macam mana kita nak gunakan nanti slide ni untuk tujuan rujukan dan juga untuk dikongsikan kepada pelajar-pelajar kita ke, nak bagi dekat anak murid kita ke, and so on lah. So that's the idea lah. Okay. Tapi this is my main slide, which is a bit different lah. Okay. So pada malam ni, sebenarnya topik ni saya dah pernah berkongsi dengan pelajar lah sebenarnya. I think this is my third or fourth sharing sessions lah with students. Tapi saya rasa sebenarnya because bila saya seorang nak share dengan student, it will be a bit difficult lah sebenarnya kan, sebab yalah berapa ramai sangat student yang saya boleh reach, yang saya boleh buat perkongsian ni kan dengan student. So might as well, jadi saya kata saya beritahu dekat partner saya, cakap kat Don, this month sebelum berakhir bulan Julai ni saya nak bagi satu kursus percuma lah. Satu kursus percuma ni sebab dia ada beberapa sebab lah. Satu, saya rasa sebagai satu perkongsian saya, tanda kesyukuran lah, sebab Alhamdulillah sekarang ni seperti mana tuan-tuan dan perempuan saya maklum, sama tu know that sekarang saya ada dekat Brunei, baru je start bekerja dekat sini, Universiti Brunei Darussalam. Dalam masa yang sama, yalah, siapa yang pernah ikut perjalanan hidup saya beberapa tahun yang lepas ni kan, dengan up down semua, Alhamdulillah, so sekarang ni boleh bernafas ke? Boleh bernafas ke? Jadi saya rasa ni sebagai salah satu tanda kesyukuran saya lah untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan lah. Saya bagi khusus secara percuma for every one of you, so that you can benefit from this, sama ada kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian ataupun sama ada kepada pelajar-pelajar lah. Because I hope that I think that most of you who are signing up here
is actually among the educators. So hopefully that the message will be quicker sampai kepada pelajar-pelajar kita kan. Sebabnya satu benda yang kenapa kita kena ambil peduli ialah the AI will never stop. AI ni dia akan dia akan berterusan. Dia bukan satu hype. Dia macam kita kena assume that it used to be like people are against calculator, but now calculator are part and parcel of our life. Maksudnya calculator is there to stay. Sama juga dengan AI. AI is there to stay. So no matter how sometimes mungkin kita rasa macam kita nak oppose dengan penggunaan AI dan sebagainya, it cannot. And to the extent, mungkin setengah orang akan cakap, dia kata, okay tak apalah, nanti I guna je lah Turnitin ke, I gunakan AI punya detector dan sebagainya lah untuk detect content, whether this is AI or human generated from a student dan sebagainya. Now maybe you can, but in the future maybe you cannot, because the advancement of the AI tu, kemajuan kecerdasan buatan ni, dia akan menyebabkan sampai satu ketika apa yang output daripada manusia sama juga dengan output daripada human. And dia tak akan ambil masa yang lama sebenarnya, based on what I'm saying right now. Even to the extent AI tu sendiri boleh humanizekan sebenarnya content yang dia generate pada awal, supaya AI content detector boleh detect, macam seolah-olah detect kata, oh this is a mixture of AI and human punya work. And therefore that's why it is very important, kita tak boleh lagi keep anak-anak kita away daripada menggunakan tool ni. Malahan kita sebenarnya sepatutnya kita kena memanfaatkan penggunaan AI ni lah sebagai untuk kegunaan dalam produktiviti kita, dalam pekerjaan kita, learning and so on lah. I have been using AI, especially ChatGPT, since daripada launching in November, December 2022, and until right now, saya rasa banyak manfaat yang saya dapat berbanding dengan mudarat, menggunakan ChatGPT dan sebagainya. Saya dapat lagi banyak manfaat. Satu benda yang saya rasa sangat-sangat membantu, I think I've learned a lot. Maksudnya saya punya learning right now being accelerated kan. Kita boleh belajar satu benda tu dengan sangat cepat. That is one of the thing yang saya dapat manfaat daripada ni. Yang keduanya ialah satu ialah in term of the stress level. Sebelum ni kita banyak kerja, we do lot of things, we become very stressful, and bila kita stressful tu ialah memang kadang-kadang dia datang kerja buat last minute dan sebagainya kan. We don't want that. Kita macam tak syok lah benda tu lama-lama dia mengganggu kita punya kita punya spirit, kita punya mental health dan sebagainya. Tapi bila buat ada AI ni, benda-benda yang sebelum ni it takes only like 2 weeks for me to do it, then I can just do it within 1 hour. Alhamdulillah boleh siap dalam within 1 hour. And the most important thing is the content lah yang kita nak bagikan. So that's why for me, I believe that every one of you here having the same thoughts and having the same idea sebenarnya kenapa kita perlu belajar AI, dan juga kenapa kita perlu ajar pelajar-pelajar kita ataupun anak-anak kita dengan menggunakan AI itu sendiri. Okay, so the topic today is mostly on I'm not going to cover a lot on something else lah, productivity dan sebagainya tu saya tak akan tengoklah daripada aspek tu, tapi saya akan tengok sekarang ni macam mana sebenarnya kita nak benefitkan AI ni untuk membantu pelajar-pelajar kita, okay, terutamanya dalam mempelajari bahan-bahan mereka lah. Alright, okay, so meanwhile saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan boleh sebenarnya boleh join link ni. Siapa, saya terus pergi kepada first question dan ini linknya ya. Okay, Syamil boleh share dekat Facebook page juga. Alright. What is your expectation for today's session? Apa yang sebenarnya it's okay. So, apa yang sebenarnya yang tuan-tuan dan puan-puan haraplah dapat tahu untuk malam ni lah. Mungkin ada benda yang saya akan dapat cover extra sikit ke, ataupun sebenarnya macam for example like it's within your scope ke, what do you want to get from the session for tonight? They need to check in. You no need.
Tak perlu check in for attendance. It's okay. You are here. New ideas to save preparation time, proper use of AI. Okay, I think proper use is very important sebab kita tak nak generasi anak-anak murid kita, contohnya student kita, they are just using it for the sake of copy and paste. Itu yang kita nak avoid. We really want to avoid them from copying and pasting. Then we have to teach them how to use that dengan cara yang betul, dengan cara yang beretika. Itu yang saya rasa terpanggil untuk buat perkongsian ni lah. To know more I can do with ChatGPT as educator and parent, tools to support teaching and learning in higher education, to learn how to use ChatGPT and assessment in classes. Fast way to teach my student using ChatGPT legally. Okay, understood. Learn how to use ChatGPT to generate case-based learning for my classes. Gunakan AI untuk bantu pelajaran belajar secara aktif, sesuatu yang baru untuk class activity by using AI. Basically, how to use it in teaching, right? Understanding how AI can be used to help study and student improve them and ourselves. The right prompt in leveraging the use of AI. How to teach student the ethics in using AI. Okay. I want to know how to check AI plagiarism. Okay, kalau saya sempat, saya cover. Tapi as I said lah, sebenarnya benda ni mungkin sekarang mungkin berguna, masa depan belum tentu. Itu Use ChatGPT to design scenario-based learning. Yang ni saya tak sempat cover lah this one. I'm sorry. To get high productivity like you got by using it. Okay, want to get the idea how to embed ChatGPT in classroom. I have used ChatGPT and to know whether what I am using now aligns with what I'll be learning today. To help expose my student to the latest trend to learn ChatGPT, manfaatkan untuk teaching and learning. Alright, okay. So let's have a look. Sebenarnya kita nak sekarang ni kita akan tengok tentang study skill lah. So importantly, these are important study skill yang kita perlu ada. I think most of us pun sebenarnya bila we should realize that actually by having the right study skills, it will help us to untuk reach the mastery. Okay, importantly sebenarnya kita I hope that kita semua kena faham bahawa sebenarnya this is what I always say lah. I keep harp about this. The concept of less is more. So, to the extent sebenarnya kadang-kadang kita tak perlu sebenarnya, kalau setuju tak, sebenarnya kita tak perlu belajar banyak sangat pada certain usia tu. Kita tak perlu push everything and we need to learn everything secara banyak, maksudnya secara broad. But what we have to do is we need to learn deep. We need to go deeper, and by going deeper, only then we'll be able to learn to get all the important study skills ataupun learning skills ni. Bila kita ada learning skills, kita senang je sebenarnya kita nak cover topik-topik lain pada masa akan datang. So this is what I believe. So maksudnya kalau contohnya satu semester, atau for example I'm taking at university punya level, satu semester katalah 14 minggu for example. 14 minggu kita ajar sampai 14 topik sebab kita rasa macam this is part of the syllabus and we are chasing the syllabus just to make sure that the students habiskan syllabus dan boleh jawab exam. But in actual sebenarnya, maybe just to make sure that we manage to achieve the learning outcome, sebenarnya mungkin bukan sampai 14 topik, maybe we just reduce sampai tinggal 6 topik atau 7 topik saja for that semester. Maybe because they will learn how to go deep. Okay, they will learn how to go deep, and then in order for them to go deep, they need to have the right learning skills. And having that kind of learning skills, having that kind of fundamentals that they learn, they will be able to learn any other topics yang sebenarnya kita tak ajar pun, tapi sebenarnya benda tu dia akan dapat someday because they have that right skill. So itu yang sebenarnya kita nak bekalkan kepada pelajar-pelajar kita. So when we talk about learning skills ni, tadi sebenarnya saya pergi tengok wayang seorang-seorang tadi. Tengok cerita filem Oppenheimer tadi kan. Selepas saya tengok filem tu memang best lah. Kalau siapa yang belum tengok, you should go and have a look at it lah. Tapi saya lepas habis tengok filem tu 3 jam tu, saya rasa macam menyesalnya. Ada satu rasa penyesalan sebab saya tengok dalam filem tu, wah, hebatnya ahli-ahli saintis, all these physicians and so on kan, bincang to the concept of very deep and interrelate antara dia punya
and they are supporting each other. Ada yang strong mathematics, physics and so on lah. Tak nak cerita habis lah, tapi korang boleh pergi tengok lah nanti. Tapi dia menyebabkan saya macam realize that alamak, kenapa all this while I've just been studying for the sake of exam, kan? Sebab I managed to get a good grade, tapi sebenarnya macam bila passing certain time dah lupa dah. If you ask me about maths right now, I don't know how to, mungkin ada setengah benda yang saya dah lupa, I don't know how to use it. So dia punya penyesalan tu, rasa menyesal lah. Maksudnya jadi I feel that macam only if that during that time we got the right learning skills, kan, supposedly you'll be able to get better fundamentals in what we are studying, and maybe we could be better, kan. Tapi itulah, kita tak boleh lah pun nak menyesal benda-benda yang dah lepas, tapi at least for now what we can do is all for our children, kan. So we want to do that. Okay, I want you to actually help yourself and help our children so that they become a better learner. Okay, that's the idea. Jadi bila kita tengok dalam konsep study skills ni, ada beberapa aspek yang perlulah sebenarnya each of the learner to need to have. Okay, the first one is actually on the note taking. Maksudnya kadang-kadang apa yang saya tengok dalam kalangan pelajar saya in the past, they do not know how to take notes. Okay, for them the lecture notes is their notes. Sebenarnya lecture notes is part and parcel of resources, when else actually they should actually convert this lecture notes into their own notes. Tapi they don't know how to make that. So this is one of the aspects that we want to help. Number one. Second one is they claim they themselves as a visual learner, but even they do not know how to create a good mind map ataupun concept map for them to learn. So this is also another aspects yang kita perlu bantu dan kita perlu supaya mereka dapat visualize, dia orang dapat recognize the concept, dia orang dapat make the connection. I think this is one of the important thing kita boleh ajar melalui konsep mind map. The third one is actually the activity dan itself. For example, like active reading. Okay, pernah tak jumpa student bila dia baca teks ada pen highlighter, kan? Dia guna highlighter tu, dia highlight semua benda, kan? Dia highlight semua benda. Pernah, sebab saya dulu macam tu juga. Kan? Memang ambil highlighter, highlight je semua benda. Maksudnya I don't know to extract the right keywords and so on. And I don't understand what I'm reading. I don't know which one is important and which one is not. So this is one of the challenge that we face. Even actually kita tengok the generation sekarang pun macam tu lah juga. Kan? Kalau ada highlight pun tak tahu macam mana nak ambil the right nota and so on. Okay? And another important aspect of skill yang anak-anak kita dan pelajar-pelajar kita tak ada ialah study in group. This is where actually I realize study in group is very important. Only I realize lepas saya dah habis SPM. Dah masuk and that helps me a lot to go through my matriculation. Masa tu saya buat IB dan lepas tu sambung degree. That helps me a lot. Tapi sebenarnya macam mana nak buat study group tu is also another thing. Sebab sometimes orang akan terfikir macam study group ni ialah bawa buku, bawa apa? Dia kata bawa everybody bawa buku. Okay, kita nak baca apa? Ya, kita pun baca. Lepas tu lalah boring baca, lepas tu sembang. Kan? So we don't want that to happen as well. And then importantly is lah kemahiran reflect. For example, reflect to what extent that they have learned, what they have learned, what I have improved myself. Ini pun adalah kemahiran yang kita perlu bekalkan kepada pelajar. Okay. And then another one is self-assess lah. Self-assess dengan reflect is almost the same lah. Maksudnya evaluate dia punya performance, check dia punya learning progress, dia dah dekat mana semua, kan. Maksudnya dia orang dah sampai where they are. So itu yang dia kena ada. Maksudnya student-student ni sendiri kena ada awal-awal sekali ialah dia punya learning goal. So after they put the learning goal, they need to evaluate where they are right now. Have they achieved the learning goal? Berapa jauh lagi nak sampai kepada learning goals tu? So itu kita nak buat. Dan sebenarnya dengan ada kemunculan AI ni, bila saya dah tengok, saya dah guna, saya dah help the students to go through it, it is helpful. Ada dua aspek. Yang pertama sekali ialah dia dapat membantu meningkatkan keinginan ataupun motivasi kepada pelajar tu untuk belajar. Sebab sometimes kita faham, kan, textbook sometimes kita bagi artikel ke is very complex. Kita sendiri pun
become as adult learner, nak go through masters, nak go through baca artikel jurnal dan sebagainya, sometimes it's very hard for us. Tapi with AI, it helps us to understand and get and make ourselves better. Kita boleh faham dengan lebih baik sebenarnya dengan menggunakan AI. Itu nombor satu. Yang keduanya ialah complex things make simpler with AI. That's number one. Yang kedua, dia dapat accelerate learning kita lah, macam saya cakap tadi lah. So we can reach the mastery to the level of kita boleh dapat macam-macam. Kita boleh buat macam-macam dengan menggunakan AI itu sendiri. So, jadi soalan yang seterusnya mungkin saya nak tanya ialah what do you know about ChatGPT? Dah guna sebenarnya mungkin I don't want you to go and ask ChatGPT and copy here ataupun tanya Google ke. Tapi mungkin ada dari kat sini. Apa sebenarnya? Mungkin you just share with me lah. Mungkin semua orang dah tahu pasal ChatGPT. Tapi apa yang tuan-tuan dan puan-puan dah pernah guna dengan ChatGPT? What have you done with ChatGPT so far? Mungkin boleh kongsikan benda tu tak? I ask Ishan help to summarize my writing. From my experience, design 14 weeks learning content guna ChatGPT lebih menarik dan jelas. Alhamdulillah. Okay. Ada yang kata belajar dulu hafal-hafal, muntahkan semua exam, next time baru lupa dah pasal. Kalau saya tak tahu cara buat nota yang smart. Okay. Prof Karim ada sini. Hello Prof. Simple and direct first answer. Okay, idea provider, understanding a certain matter, just another Google. Okay, maybe. I use ChatGPT to create meal plan. Okay, not much actually. Tak banyak guna. Help to look for resources, generative AI, teman bersembang untuk berkongsi masalah. Okay lah, itulah. Bagus lah tu. Saya pun dekat sini seorang-seorang kan. Sembang dengan ChatGPT. Help to summarize my writing. The tool that my student love to use. Bantu menjawab banyak persoalan. A Supermind which collected large data that gives a lot of ideas instantly. Prepare tables of comparison which is very helpful. ChatGPT provide criteria for comparison. Brainstorm idea, been using extensively, love it, buat proposal, soalan finance, soalan midterm, macam-macam. Okay, it's a talking computer. I've used ChatGPT to create a draft of project brief, doing an interactive class activity planning, bina soalan exam, rubric assignment and so on. Translate Mandarin characters to English, correct my English, AI juga mengadu ChatGPT good listener and advisor. Good. Okay, ada tak dekat Facebook? Tak ada kat sini. Okay. I use a lot in my teaching and learning. Okay. So I think daripada sini saya nampak dalam kalangan pendidik you have used a lot in term of your teaching aspect kan. So mungkin hari ni kita nak tengok sebenarnya macam mana and then you prepare your lesson plan. Saya pun dah pernah cover kan topik tu, macam mana nak buat lesson plan, macam mana nak buat rubrik, macam mana yang nak macam mana nak generate activities untuk dalam kelas dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita nak minta student pula guna ChatGPT dengan beretika, dengan cara yang betul supaya mereka dapat improve dia punya learning. Itu objektif saya untuk sesi pada kali ni lah. Okay. So sedikit overview pasal ChatGPT. ChatGPT ni adalah salah satu AI tools yang kita panggil Conversational Generative Pre-training Transformer. Kalau lebih tepatnya sebenarnya ChatGPT ni adalah salah satu daripada teknologi generative AI. AI ni dia besar. Okay, AI ni is very huge. And then lepas tu generative AI ni is a combination between dia panggil neural language processing NLP dengan machine learning. Dia combine sekali dua tu dan kita akan dapat generative AI kat situ lah. So generative AI ni dia termasuk dalam kelompok we call it as narrow AI, bukan general AI. General AI ni sekarang di moment theoretical, dia bermaksud kalau general AI ni memang dia AI tu menyerupai manusia. Maksudnya dia buat everything yang manusia boleh buat, dia boleh buat. Tapi kalau macam narrow AI ni dia ada fokus pada tugas-tugasan tertentu sahaja. So contohnya macam ChatGPT is a text to text punya output kan. Ada yang text to video, ada yang text to audio, ada text to image dan sebagainya. So itu dipanggil sebagai narrow AI. Okay. So sekarang ni teknologi yang muncul banyak ni, application yang sampai 3,000 4,000 application sekarang ni tak terkejar pun sebenarnya adalah dalam kalangan kita panggil sebagai narrow AI lah. And ChatGPT ni kenapa dia famous? Dia ada kompetitor dia sendiri. Dia ada macam contohnya kompetitor dia sekarang yang berkeluar ialah Google Bard.
Lepas tu dia ada Claudia, tu Prof Karim ada share dengan saya hari tu, tapi saya pun tengok at the moment tak available dekat dia available cuma di US dengan UK je for now. Okay, but kita ada ChatGPT yang sebenarnya jadi engine kepada banyak tool-tool lain. Jadi kalau kita nampak ada tool-tool, kemunculan tool-tool lain tu, banyaknya dia dah ambil ChatGPT ni sebagai engine lah, sebagai engine kat belakang dia pakai teknologi API. Okay, so jadi kata contohnya dia build apps, so apps tu running behind that is ChatGPT. Tapi sebenarnya ada lagi AI tools yang lain tu yang memang run by ChatGPT tapi memang lagi bermanfaat lah, kan, lagi best lah sebenarnya. So I'm not going to cover this session, tapi ada juga sembang dengan Don baru ni. Saya sembang ni mungkin next month we will try to cover, ada satu sesi juga untuk explore AI tool yang ada ni. We gonna go through at glance lah AI tool yang wujud ni dekat sini. Mungkin tak adalah cover sampai 3,000 tu semua kan, tapi we will look some lah, for some insyaAllah. So ChatGPT ni dia sebab it has been trained on vast amount of data, so it has been trained, dia go through machine learning ni kan, machine dah belajar, and then jadi apa yang dia boleh buat ialah dia boleh buat text generation, text completion and summarization. Okay, when we look at how ChatGPT can help with study skill, yang pertama sekali macam saya cakap lah, kita boleh bantu dari segi note taking. So ChatGPT can help with note taking, ChatGPT can help with active reading, ChatGPT can help with time management, pengurusan masa, nak buat schedule dan sebagainya. It can also help with mind mapping, and finally it also help with writing and research lah. So contohnya kalau kita nak minta student buat research ke, ataupun student nak validate dia punya output dan sebagainya, that is also one of the thing yang kita boleh guna dengan menggunakan ChatGPT itself. Okay, so perhaps one more important thing that I would like to ask ialah apa sebenarnya bila tuan-tuan dan puan-puan bila kita gunakan when we actually nak ajar student kita untuk membaca ni, what will be the challenge? Apakah cabaran that you always face when it comes to reading complex stuff? What happened to your student when they are reading complex stuff? Okay, in terms of vocabulary, dia tak dapat. Apa lagi? Mungkin some of you are school teachers, some of you are university professors, for example. What are the challenges when it comes to reading among your students? Perhaps you can share with me. Background knowledge, vocabulary, not able to focus. Okay. Getting them to read carefully. Not able to comprehend the content, time consuming masa untuk mereka faham dan selalunya salah faham. Okay. Ini kalau siapa yang pernah attend kursus active learning saya, kita ajar benda yang kita ni apa dia? apa penyakit ni sebenarnya? Yang ambil masa untuk faham, selalunya salah faham. Selalunya misconception. Apa nama penyakit dia? Siapa ingat? Fantasia. Siapa ingat? Dia fantasia. Dia maksudnya kita ajar benda lain, dia faham ikut benda lain. Okay. Bad grammar, complex sentence structures, low language proficiency, pronunciation. They will give up when they do not understand English, determining main ideas in academic texts, which are usually longer and contains jargons. Okay. Information overloaded, right? Too many words and text, hard for dyslexic student. Okay, sentence misconception. Okay, can differentiate main ideas and supporting details. I give a novel rich depth for them to read throughout the sentences, seeking them to read and summarize and share what they get from the book. Some of them read, some of them too good. Okay, good. Too good. Okay. Mereka sesat dalam cahaya. Kesiannya kan. Dan explain kepada kawan-kawan yang salah juga, tapi confident. Okay. Dia orang susah atau tak minat membaca, semua nak terus output. Okay. So that is also a challenge kan. Dia orang susah ataupun tak minat membaca, semua nak kena terus minta output. Okay. Cannot extract important information. Jump to conclusion. See Justin, banyaknya problem, lack of passion. Alright. So how do we do that with learning skill? Learning skill yang very important thing that we need to give to our student is what we call as active reading. Active reading. Active reading ni is a method
that involve actively engaging with the text. Maksudnya dia bukan sekadar membaca. Kalau dia baca buku je, dia ambil buku macam baca novel tu, that is what we call as passive reading. Okay, tapi apabila dia membaca, when they read and they are doing activities such as questioning, highlighting, summarizing information, this is where actually active reading comes in. Okay, so active reading ni kenapa kita guna teknik active reading? Sebab dia dapat comprehend kita punya information, help understanding main ideas and support critical thinking skills. Okay, so macam mana kita nak buat active reading? First thing first ialah kita kena preview the text. Okay, lepas tu kita take notes, kita annotate, kita underline, summarize idea, and then kita reflect balik sebenarnya kita faham ke tak by asking question and so on, and review the text periodically. Okay, so this is where actually active reading comes in. So how do we use ChatGPT for that matter? Macam mana sebenarnya kita nak guna ChatGPT for that matter? Alright, so sekarang ni saya dah bagi tadi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Maybe Syamil boleh share balik link dekat ni, mungkin ada yang mau masuk tadi, link of the slide ni. So basically kita ada satu artikel ni, saya nak tuan-tuan dan puan-puan baca. Okay, and then after that what we're gonna do is kita nak terus demonstrate lah dekat skip jap. Okay, so mungkin boleh klik pada link yang Syamil baru share tadi dekat dekat slide presentation, dekat chat. Mungkin boleh share juga dekat Facebook page tu. Okay, so saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan kita pergi kepada slide sebelah ni. Ni ada satu example of article berkenaan dengan konsep wave. Konsep wave dalam physics, dan dia macam satu jalan cerita lah sebenarnya, like the story kan. Sebab ialah kita bercakap pasal fizik ni, dia punya pengaruh Oppenheimer daripada tadi ni kan. So we are still talking about physics. So what I want you to do is I would like you to go through the nota ni. Okay, baca, boleh click on this and then you be able to, kalau saya buka ni, okay, so kita boleh kita boleh go through scroll kat sini, ataupun sebenarnya dan kita boleh highlight lah, kita boleh take dah highlight lah. Kalau kita buka, kita boleh artikel ni, kita boleh just copy and paste, copy. Okay, kita boleh copy macam tu lah. Alright, so what we like to do is kita pergi kat ChatGPT. Masing-masing boleh buka ChatGPT masing-masing, and then you can demonstrate the following. Pergi balik dekat slide tadi, you be able to see pada page yang sebelah ni. Okay, apa yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan buat ialah baca artikel tu. Lepas tu kita skip aktiviti ni lah, slide 12 ni untuk student sebenarnya. Kita pergi kat nombor 13 terus. Okay, so apa yang kita boleh buat, saya nak tuan-tuan dan puan-puan try guna artikel tadi, and then lepas tu cerita kat dia, bagi first prompt. Starting from ialah explain to me on this article like I am 12 years old. Okay, saya copy balik semua kat sini. Tapi guna satu-satu tau, jangan. Okay, ni antara prompt yang boleh dipakai lah. Okay, so first thing first, kita akan pergi balik, kita akan guna this particular prompt untuk memahami artikel ni lah. So mungkin ada yang kata macam artikel ni susahnya dalam bahasa Inggeris lah, semua kan. Dan it's not my forte, macam itulah, ada yang kata macam tu kan. So kita buka this article, apa yang kita boleh buat? Okay, kita kena imagine ourselves, we are like the student, kita tengah berhadapan dengan complex reading, complex item. So apa kita boleh advise our student to do ialah copy, and then lepas tu kita pergi terus dekat ChatGPT, kita paste kan, tapi sebelum kita end, kita masukkan prompt yang pertama, explain to me, tulis tu. It's better kadang-kadang kita boleh letak je sebenarnya quote unquote, mungkin reference kita buang je lah. Okay, and then kita kata explain to me this article as if I am 12 years old. Kenapa kita cakap kita sebagai 12 years old? Sebab kita nak bagi complex thing to become lagi senang nak faham. Okay,
So dia pun explain lah kita have, hey there 12 years old explorer, let's start into exciting world of waves together. Imagine you are at the beach feeling the warm sun and the cool breeze on your skin. You are about to go surfing, but before you hit the wave, let's talk about what the waves are. So what they are doing right now is trying to make the complex thing become simpler. Okay, contohnya nak belajar pasal longitudinal waves, a bit different. They are like squeezing and stretching something. Imagine a slinky toy, and when you push and pull it, pandai kan? Maksudnya cara ChatGPT ni dia olah, dia tahu macam contohnya toy tu berkait dengan budak-budak Jadi senang nak imagine slinky toy yang dalam Toy Story tu kan, yang dog tu kan, tarik tolak dan sebagainya. So this is one of the aspect yang kita nak lah bila sebenarnya when we give some kind of things to our student, kita nak minta student tu faham. Jadi cara untuk baca dengan faham ialah simplify the complex thing become simpler. Okay? Alright. So apa yang kita boleh buat, katalah again student kita having some trouble with they have some trouble with understanding English. Okay. So apa yang kita boleh buat ialah saya gunakan prompt yang seterusnya, translate this article into bahasa Malaysia using DBP standard. I highlight this sebab kadang-kadang bila kita cakap translate this into Malay, dia akan jadi dalam bahasa Indon. So perhaps by using this kita akan kurangkan sedikit perkataan Indonesia lah. Sebab apa? Supaya lebih mudah dipahami lah, sebab dia jadi bahasa Melayu kan, bahasa Malaysia. Menyusuri gelombang fizik, satu perjalanan kilat melalui lautan gelombang. Okay. So dia tengah. Okay. Saya rasa apa yang dibuat sekarang ni ialah dia ambil artikel yang asal tadi ni, yang patutnya ini dia translate balik. Okay. Terangkan, kita terangkan semula artikel ini dalam bahasa Malaysia seolah-olah saya berumur 12 tahun. Contohnya. Okay. In term of translation, maybe. Okay, ada kata does ChatGPT give the same answer to everyone? In term of translation, maybe. Tapi in term of penerangan mungkin berbeza. Mungkin in term of like cara analogi dia pun mungkin beza. Macam saya sekarang, saya pakai ChatGPT Plus. Mungkin ada setengah pakai ChatGPT 3.5 biasa kan. Dia ChatGPT biasa pun boleh, no problem, no issue. Mungkin kadang-kadang dia macam slow sikit lah. Tapi again, you still get the output that you want lah. There's no issue towards it. Okay. So tengok, tadi saya cakap kat dalam bahasa Malaysia, hai, mari kita jelajahi dunia menarik gelombang bersama-sama. Bayangkan anda berada di pantai, merasa sinar matahari yang hangat dan angin yang sejuk menempa rambut anda. Anda bersedia untuk melancar dan sebagainya. Okay. So kita tengok kat sini pun bahasa-bahasa yang diguna pun dah tak nampak. Dia tak bunyi Indonesia sangat lah. Dia bunyi Malaysia. Maaf lah teman-teman di Indonesia. Selalunya problem kami ialah bila nak guna ChatGPT ni, kalau tak cakap prompt yang betul, dia akan keluar dalam bahasa bahasa Indonesia. Okay, jadi kita nak tukarkan dalam bahasa Malaysia lah. Alright. Okay, the most important thing lagi yang kita nak ialah kita nak summarize. Apa yang kita boleh bagi ialah the next thing ialah summarize this article. Okay, so summarize the article and highlight the important keywords. So these are also the aspect of skill yang kita nak student-student kita belajar. Summarizing, okay. Okay, so dia akan bagi important keywords dekat sini, and then they are summarizing the article as well. Or otherwise, what we can also do is actually summarizing the article into bullet point, highlighting the keywords. Okay. ChatGPT biasa dengan ChatGPT paid ni, kalau yang plus ni kita ada dapat akses kepada ChatGPT 4. ChatGPT 4 ni is more concise, more precise. Dia maksudnya information dia tu, reasoning skill dia lagi power lah ChatGPT 4. Dan kalau pakai ChatGPT Plus ni dia laju, and then dia tak ada time, dia throttle lah, dia okay je, dia tak ada masalah lah kalau tiba-tiba peak time ke berbeza dan sebagainya. Okay. Tapi kalau contohnya kalau kita pakai ChatGPT biasa, dia akan dapat dia mungkin akan macam slow sikit at certain time, certain peak hours dan sebagainya lah. Result yang berbeza, yes. Because kenapa result berbeza? Sebab oh baru join, macam mana nak join? Okay.
Siapa yang belum ada akaun ChatGPT, boleh klik dekat link yang saya bagi ni, sign up. Saya cadangkan guna Gmail dan masukkan mobile number. Tapi pada siapa yang pakai U-Mobile tu ada kemungkinan tak ada nak register. Okay. Okay, so display in markup format. Alright, saya terima kasih for sharing. Kita try pula display in markup format. Macam mana tu? Okay, so dia keluarkan dalam bentuk copy code. Alright, thank you. Markdown, markup ada. Markdown. Markdown format. Ya, tapi saya rasa dia dah keluar benda lainan. Dia dah merapu sikit. Tapi tak. My problem is I tak nak my kids exposed too much. I think this is also sebenarnya dia sebenarnya for me is actually it's actually for me bila kita nak guna ChatGPT ni kita kena percaya bahawa memang dia orang kena guna nanti. So it's always good for us to teach them how to use it ethically. Sebab kita kena faham satu benda kenapa anak-anak kita tak suka belajar satu benda. Sebab they don't have the learning motivation. Yang ini kita kena improvekan dulu. Kita kena reason dengan dia orang sebenarnya kenapa dia orang kena buat homework. Kita kena reasonkan dengan dia orang kenapa dia orang kena belajar. Only when they have this kind of idea baru dia orang dah ada dia punya learning goal baru dia orang akan buat. The kids ataupun kita sendiri as adult, kita sendiri akan tertanya kan kalau contohnya tiba-tiba bos bagi satu kerja yang unrelated to us. Kita akan complain kan. Kita rasa macam malas nak buat. Tapi kita nak buat jugalah sebab terpaksa kan, sebab makan gaji kan, kita akan buat juga. Sama juga dengan anak-anak kita. Because they don't see the reason why they have to do the homework, why they have to do this and that. Dia akan cari cara untuk mengelak. Jadi nak tak nak, ini ChatGPT tak boleh bantu. Tapi nak tak nak kita sendiri yang kena reasoning dengan anak-anak kita supaya they actually understand why they need to learn, why they need to do homework, why they need to do all sort of things. For example, macam anak saya yang musuh tu, dia always complain. Dia kata, I don't see the reason why I have to learn bahasa Malaysia. Dia kata. Sebab dia kata, now everything is in English. Kenapa I nak kena belajar bahasa Malaysia? Kan? Jadi, lepas tu saya relate balik dengan dia. Okay, saya kata dia, Ihsan nanti nak belajar. Ihsan ni, apa? Ihsan ni nanti nak jadi gamer kan, nak jadi YouTuber kan. Dia sebab dia cita-cita nak jadi YouTuber. Tapi Ihsan, kalau Ihsan nak bagi orang Malaysia ni faham Ihsan ni, kalau Ihsan cakap bahasa Inggeris, they won't subscribe to you. Dia nak dengar dalam bahasa Malaysia. And you need to speak a good Malay. Baru dia orang faham. Ataupun at least Ihsan kena ada subtitle dalam bahasa Malaysia contohnya kan. So, macam tu kan. Macam tu lah. Lepas tu dia kata AI boleh buat. Memang AI boleh buat. Tapi Ihsan nak kena check juga AI tu buat betul ke salah kan. Jadi macam tu baru, bila masa tu baru dia nampak, kenapa reason. Okey lah, dia kata tak apalah nanti Ihsan masuk darjah 4, masa tu darjah 3. Masuk darjah 4, Ihsan fokus lebih lagi lah dalam bahasa Malaysia. So that's somehow yang kita kena buat lah sebenarnya untuk kena, apa, macam mana nak pastikan anak-anak kita, pelajar-pelajar kita ni faham kenapa dia orang kena belajar. Bukan macam kita dulu kan, kita dulu absorb dia kan, at maths. Belajar Maths tapi tak tahu sebenarnya fungsi Maths tu guna untuk apa. Belajar je lah, hafal je lah, buatlah lah to be, score dan sebagainya kan. So ini yang kita kena bantu untuk perjelaskan kepada pelajar-pelajar kita, anak-anak kita. They will be asking why. If they see no reason to do that, they won't do that kan. Okay. Nanti recording ni semua boleh tengok dekat Facebook page Alright. Saya ajak Maths. Jadi Cikgu Jeniza kena fikirkan macam mana cikgu, macam mana nak bagi dia orang faham kenapa kena belajar MAth. Only that student will be motivated in that sense. Okay, the next thing that we also can do, okay, dengan perkara while to nak engage dia orang dengan active reading ni. So let's go back to our slide tadi. Prompt yang seterusnya yang kita boleh guna ialah ni prompt ni. Okay. Kita nak access self-understanding kepada artikel tersebut. Okay.
So apa yang kita boleh buat ialah kita boleh gunakan prompt-prompt ni. Okay. So alright. So contohnya prompt yang kita boleh letak ialah, for example, generate 5 questions to test my understanding on this article. Okay. Jadi ini salah satu cara untuk anak-anak kita buat revision. Okay. Kita galakkan dia orang bila ada artikel, bila ada benda yang dibaca, lepas tu minta that ChatGPT tolong generate question. Okay. Satu, dia boleh generate question yang macam ni. Jadi bila student baca, dia boleh jawab, maksudnya dia faham lah. Kalau dia baca dia tak faham, dia kena baca balik. Kan? Dan dia kena, mungkin dia tanya, okay, I don't understand. I don't know the answer for number 4. Explain. Okay. So kita pun boleh cakap kat situ. Okay, question 4 dia kata describe the concept. Jadi dia pun boleh bagi jawapan kepada kita. And this is where actually the students akan belajar. Oh, faham dan sebagainya. This is where actually the motivation akan timbul. Jadi cikgu-cikgu ataupun para pensyarah, mungkin you need to design an activity. Kalau dalam kelas nak guna ChatGPT, it's not ChatGPT just macam copy and paste, tapi to let them to go through this process. Okay, membaca. Kalau tak baca, talk to ChatGPT, try to get understanding, develop question, generate question dan sebagainya. This is also one of the things that we can do. What else that we can do? Provide the answer. Okay, kita cakap kita tulis ni, provide the answer for all the questions. Okay. So ni pun dia boleh buat dan dia akan bagi kat kita. Alright. So setiap soalan tu dia akan bagi jawab. Okay. So katalah, and then kita cakap macam ada setengah benda tu I cannot make sense to question 3. Please explain. Okay, jadi kita boleh ajar pelajar-pelajar kita, alright, untuk tanya lagi, probe lagi dengan ChatGPT, promptkan lagi supaya dia akan dapat jawapan yang lebih mendalam. Okay. So tadi dia bagi jawapan, mungkin jawapan yang pendek, and then suddenly dia kata I cannot make sense to question number 3, please explain. So dia explain lagi. Jadi dia pun akan explain lagi into more details. Lagilah bertambah bahan bacaan kita. Kan? Faham tak? Daripada bahan bacaan yang tadi artikel tadi, maksudnya dia ada lagi input yang lagi banyak sebenarnya untuk kita baca dekat sini. Okay? So that is actually helping our students to understand better, to comprehend themselves better in this particular topic. Okay, so itu antara perkara yang kita boleh buat. Alright, ni satu lagi tips kepada cikgu-cikgu, para pensyarah. Apa yang kita boleh buat ialah kita boleh bagi quiz kat student dalam kelas. Dan kita boleh kata generate 10 MCQs with answers on this article. Okay. Alright. Tak faham boleh suruh lukis, tak boleh lukis Okay. So dia dah bagi soalan kat sini. Apa yang tuan-tuan boleh buat? Kita masukkan dalam soalan quiz. Okay, contohnya macam saya suka pakai Mentimeter. Mungkin ada setengah suka pakai Quizizz ke sebagainya. Masukkan dan ada jawapan siap kan. Jadi kita boleh buat konsep macam tu dalam kelas. Jangan lupa kejap lagi kita ada quiz. Sebelum kita habis ni kita ada quiz tau kejap lagi. Okay, so this is also something that you can do with your student. Okay. Alright. Okay Justin, good night. Justin ni baru form 3 ke Justin? Form 3, dia nak tidur awal. Okay. So let's go back to the slide. So that is actually one of some of the things yang kita boleh untuk membantu pelajar-pelajar kita ada active reading. Alright. How about note taking? This is also one of the things yang kita boleh bantu student kita in term of note taking. Alright. So kita pergi kat soalannya. Salah satu method, dia ada banyak method sebenarnya dalam nak buat note taking ni. Tapi apa yang kita boleh guna ialah kita panggil sebagai Cornell method. Okay? Cornell method ni macam mana nak buat? Cornell method ni dia adalah satu method yang diperkenalkan oleh profesor daripada Cornell University. So that's why dia keluarkan this Cornell method, nama dia Cornell method lah. So Cornell method ni apa? Sebenarnya dia ada 3 section. Satu ialah Q column, yang kedua ialah summary dan yang ketiga ialah note taking area. Okay, note taking area. And then lepas tu kenapa sebenarnya kita gunakan Cornell method ni? Sebab
bila kita guna Q column, dia akan highlight semua keywords ataupun main ideas tentang apa yang kita baca ataupun kita belajar. Yang lepas tu all the details ada satu file, dan lepas tu kita akan summarizekan apa yang kita dah dapat daripada note taking tu. Okay, so the methods tu sebenarnya dia membantu untuk organize and structure notes lah for better comprehension. So contohnya macam ni, kalau kita tengok ni page yang color biru ni, sebenarnya dia ada 3 kolom 1, 2, 3 lah. Macam ni lah, Q column. So dekat bahagian Q column ni, kita akan letakkan keywords, questions or main ideas and so on. And then lepas tu dekat bahagian ni ialah note taking area. So semua detail, definition, formula, example, gambar apa semua akan letak bahagian belah kanan, which is this side. Dan dekat bawah ni ialah bahagian summary. So apa yang kita boleh buat kalau kita gunakan prompt dalam artikel, contohnya kita ada satu artikel, kita nak prepare some notes Google Bard boleh pakai lah. Saya rasa almost the same je. Ada setengah orang dia kata dia suka prefer Google Bard, mungkin nampak tone dia lagi better apa semua kan sebagainya. Terpulang. There's no issue lah of using both. Cuma saya kadang-kadang dah guna satu, saya suka malas kadang-kadang nak pindah nak guna benda lain kan. I've tried Google Bard juga. Dia punya lenggok bahasa dia lagi cantik lah. Tapi in term of functionality, I prefer to use ChatGPT lah. Okay, so sekarang katalah kita pergi balik dekat artikel tadi dekat ChatGPT. Alright, so kita kata from this article, prepare notes based on Cornell method in the right table form. Okay. Apa tak? So sekarang bila kita kata dia buat dalam table form, dia terus bagi main ideas, dia summarizekan. Okay. Okay, so sekarang ni dia tulis semua, all the details akan come at this part. Okay. Nampak dia punya artikel, keynotes, main ideas sebelah kiri, key points sebelah kanan, dan lepas tu summary. Okay, dia akan ada summary kat bahagian bawah ni, tapi saya rasa macam dia tak lupa letak summary. Never mind. Okay. Alright, so at least kita ada some kind of guideline pada kita lah. Ada main ideas, ada key points. Okay, so what's next yang kita boleh buat? Okay, saya copy paste dia punya prompt. Okay, nanti Syamil dia percantikkan. Okay, so saya cakap kat sini mungkin apa yang kita boleh buat ialah chain prompting. Dengan ni kita boleh cakap kat dia, highlight all the keywords necessary for the Q column. So Q column ni maksudnya dia referencekan kepada ni lah, column ni. So dia highlightkan, so the key points yang penting lah yang kita boleh masukkan dalam Q column. Yang ini bukan letak kat main ideas lah, tapi this is something yang kita rasa macam important untuk kita letakkan di sebelah kiri. So another important thing yang kita boleh tanya dekat ChatGPT ialah generate possible confusing things from this article into question for the summary section. Okay, so kita minta dia generate some question yang kita boleh masukkan dalam nota dan kita boleh cuba untuk jawab. Nah, ini kita boleh ajar student kita. Sebenarnya by questioning, reading, questioning, whatever that the notes that we have semuanya, benda-benda tu akan menyebabkan dia membantu student kita untuk generate the critical thinking. So questioning techniques is very important, dan bila ada question yang macam ni, student akan cuba untuk menjawab dan cuba cari jawapan. So this is one of the thing yang akan trigger dia untuk find more information about it. Okay, so that is how kita boleh gunakan untuk note taking lah. Okay, so sometimes we have the notes and we pass that. Yes, we can also ask common misconception about the topic. Okay. What are the, okay, saya try generate prompt ya. So, what are the common misconceptions about the topic in this article? This is also interesting. Nampak? Bila kita minta, contohnya dia akan bagi apa common misconception, all waves are visible, amplitude determines speed, and so on. Okay. All waves are audible, waves travel forever, waves only move forward, frequency equals loudness, and so on. So
Menarik kan? Maksudnya daripada satu artikel tadi, kalau kita cuma baca on our own, kita tak akan go deep kan. Tapi with the AI, suddenly kita punya knowledge tu dah macam berkembang. Kan? Dia dah macam macam lagi banyak kita dapat information yang daripada kat sini yang kita dapat kan. So this is something very interesting lah sebenarnya. For me, it is interesting. That's why sebab tu saya cakap dia sebenarnya accelerate kita punya learning kan. Dia makin bertambah, information dia makin bertambah. So this is something yang saya suka dengan why I like to use AI lah in this sense. Okay. Alright. So aspek yang seterusnya yang kita nak tengok ialah mind mapping. Okay. So mind mapping mungkin kita pernah belajar daripada dulu macam kenapa kita kena buat mind map and so on. Alright, it is a powerful tool. Kalau kita tahu siapa dia yang perkenalkan dia lah Tony Buzan sekitar 1970s. So mind maps ni it helps to make connections between different pieces of information and show the relationship between them. Okay, it was developed by Tony Buzan lah, a British psychologist, to improve memory and creativity. So dia ada beberapa tips to create the mind map. I'm not going to explain everything here, tapi just for your reference, so you can go through this information. Contohnya use keywords and phrases, different colors, branches and connectors, keep it simple, review, refine, and so on lah. So you can go through this mind map in order for you to understand how to create a good mind map. So mind map ni saya buat daripada Canva, so you can go through that. Jadi macam mana sebenarnya kita nak develop mind map ni daripada macam mana kita nak guna mind map ni untuk macam mana kita nak guna mind map ni daripada ChatGPT. So supaya kita boleh buat dekat Canva dan sebagainya. Okay, so let's have a look here. Okay, so these are some of the keywords ataupun prompt yang kita boleh pakai. Okay. So again, saya copy paste dekat sini. Generate all the important keywords for mind map construction. Okay, keyword ni sebenarnya tuan-tuan dan puan pandai-pandai kita boleh adjust accordingly lah. Tak semestinya ikut apa yang saya cakap kat sini lah. Tapi these are something yang kita boleh guna lah. Okay, so dia ada kat sini, dia kata all of these are the keywords. Okay, constructing mind map and so on. Okay. So daripada soon there will be new version of courses for freshmen in higher education. No more traditional academic study skill. Optimizing AI assisted learning skill. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah bagi kursus tu. Nak mahal sikit boleh panggil saya. Okay, so lepas tu sekarang saya akan guna prompt yang kedua. Nampak kan? Sekarang apa yang berlaku ialah dia generate keywords. Tapi keywords ni macam berterabur lah juga kan. Dia macam mana aku nak susun benda ni kan. So apa kita boleh buat? Rearrange these keywords. Okay, according to first branch, second branch, and third branch, so on for the mind map. Okay. Nampak juga tak cantik sebab dia macam at least dia bagi, tapi at least kita dah tahulah dia bagi type of wave, wave characteristic, introduction to wave and so on. So kita dah ada idea untuk buat mind map kita macam mana lah. Okay, bila kita gunakan macam ni, dia akan tunjuk introduction to wave. So kita boleh pakai keyword-keyword kat sini, type of waves, wave characteristics, application of wave and so on. So nak mudah kita cakap put in table form. So dia pun susunkan dalam bentuk table form. Yang ini kita boleh susun nanti dalam bentuk mind map kita. Lepas tu kita letak dekat kita boleh letak dekat dekat Canva. Contohnya kita susun kat Canva, boleh letak image dan sebagainya. So it becomes a better and much more wonderful mind map yang kita boleh buat lah. Kita boleh minta student buat. Aktiviti ni pun kita boleh buat dalam kelas kita. So that is how actually we can benefit of using ChatGPT to develop mind map itself. Okay. Alright. So another aspects that I would like to bring you. Okay. So this is also another challenge lah sebenarnya kan. Bila kita sebut pasal mungkin saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan ke sini ikut soalan ni. As a student, okay.
if let's say we are actually as a student ourselves sebenarnya, apa cabaran kita bila kita nak buat study group ni? Oh, saya dah terbawa balik ke sana. Sekejap saya bawa balik soalan dia. Oh, okay. Banyak sembang. Banyak sembang, free rider, lagi apa lagi? Boleh klik link dekat Mentimeter. Apa yang sebenarnya challenge bila kita nak buat study group ni? What's the problem? Usually bila kita minta student buat study group ataupun kita sendiri duduk dalam study group sebelum ni kan, pengalaman kita lah sebenarnya. Some student will play games or chat out of topic, lazy environment. One man show, yes, tak berani nak share bagi idea. Prefer online kalau lepak luar berjam-jam. Seorang je buat kerja, not all actively involved in the group. Hanya seorang yang function, tak tahu apa benda kena buat. Tengok muka kawan group, agihan tugas tak seragam. Self-confident, rasa ahli group lagi pandai dan macam tak cukup pandai nak bagi idea. Tak tahu buat study group yang berkesan, didn't distribute topics, making study become individual work je. Suka dengar je. No chemistry among the peers. Don't dare to voice out opinions. Ada yang terlalu dominant, tak layan idea orang, ada yang bergaduh, termenung. Malu untuk berdebat, akhirnya terima apa yang kawan beri idea. Low quality work, time management. Oh, banyaknya masalah. Ambil masa untuk rearrange idea kadang-kadang tu. Okay. So this is also the challenge lah bila kita buat study group kan. Bila kita minta student kita buat study group pun, kita dah cakap dia orang kena buat study group. Tapi setengah student, especially student yang yes, dia orang rasa insecure. Satu, lepas tu dia orang macam malas kan. Dia kata macam aku study seorang-seorang apa, aku boleh perform, aku boleh score. So why I have to be in study group? Dia akan rasa macam bila aku duduk dalam study group ni, aku carry orang lainnya ni kan. So they don't do that. So kita lah yang kena bantu dia orang untuk manfaatkan macam mana sebenarnya kita nak gunakan ChatGPT ataupun generative AI ni untuk bantu buat study group. Of course lah, for the moment teknologi dia ada tahu, sebenarnya ada teknologi. Saya dah macam pernah tengok lah teknologi ni, tapi sebab dia kena ada hardware. For example, like contohnya kita kena imagine dalam beberapa tahun akan datang, bila kita, even sekarang pun dah ada dah dalam Microsoft Teams tak salah saya. Bila kita ada meeting, kita ada discussion, dia akan ada virtual secretary. Kita akan ada virtual secretary. So virtual secretary ni dia akan catat balik apa yang kita bincang dan sebagainya, siap dia bagi soalan kat kita, siap dia tanya lagi, dia recap balik. Dia macam another human lah, another secretary lah. So that is possible, satu benda yang sangat possible lah. Tapi mungkin dalam kelas kita sekarang ni belum ada lagi lah, sebab hardware, AI based hardware ni dia masih lagi mahal berbanding dengan AI software. AI software kita boleh dapat subscription sekarang $5, $10 per month kan. Tapi kalau macam AI hardware ni, macam kamera yang saya tengah pakai kan. So di kamera ni, dia tengok sekarang dia ikut saya kan. Ni dia facial recognition, dia tengah ikut saya ni. So kamera ni mahal sikit lah. So susah lah bila kita nak pakai this kind of hardware ni dalam kelas kita ni kan. But software is much easier. Pernah jumpa selepas kelas mengatakan student kepada dia tak efektif kerana dia jenis belajar seorang-seorang, dia rasa macam buang masa. Okay, bolehlah suruh buat minute of meeting, definitely boleh. Virtual secretary tu nanti mesti buatkan minute meeting. Okay, jadi tapi takutnya nanti bila tak ada AI, student bila suruh dia buat, can you record the minutes of meeting? Lepas tu bila habis meeting tu, where's the minute? Berapa minit? 45 minit dia cakap. 45 minit meeting tu berlangsung. Minute of meeting pun tak erti nak buat kan. Okay. So macam mana kita nak macam mana sebenarnya kita nak manfaatkan study group ni guna ChatGPT. So this is what actually we want to use for to encourage our students lah, okay, to be in the group. We want them to be in the group. Okay, macam mana kita nak bantu. So a study group is a group of students who come together regularly to discuss and review course material, share notes and study strategies, and work together to achieve academic success. Dia macam tak perlu pun ada jadual tetap untuk study group ni. Selalunya study group ni important bila dekat-dekat nak buat revision dan sebagainya. That is always good lah, nak dekat exam kan. Tapi so dia boleh bantu sebenarnya untuk improve memory and retention of information. Additionally,
Study group can be a great way to build a support network of peers who can help you stay motivated and on track with your studies. Saya cerita sikit pengalaman saya masa saya diperkenalkan dengan study group ni lah, sekitar 20 tahun yang dulu. Masa tu saya di Kolej Muara Banting. So what happened is that masa tu our principal tu dia memperkenalkan lah intensive revision program yang saya nampak memang bermanfaat lah. Apa yang dia buat ialah dia bahagikan kami pilih group lah. Pilih group, masuk dalam group. So what happened is all the topics tu we among ourselves kita orang divide the topic. Lepas tu kita orang prepare the notes. So lepas prepare the notes tu we take turn to explain about the notes that we prepare. Okay, ajar balik kawan-kawan yang lain dan sebagainya. Bila dah sama-sama semua faham, barulah kita go through pula question untuk jawab balik soalan, jawab soalan-soalan past years ke, buat tutorial dan sama-sama dan sebagainya lah. Lepas tu kita kena pastikan yang mana topik yang kita ajar tu kawan-kawan kita kena faham, sefaham dengan kita. So dia ada konsep of delegation, ada konsep of accountability lah. Yang itu sepatutnya akan menjadikan kita punya study group tu to become better rather than macam everybody okay hari ni kita buat study group, semua bawa buku and then lepas tu tak faham apa-apa kan. So that is, and then lepas tu bersembang ataupun main game. So we don't want that to happen. Jadi tapi ada juga satu masalah ialah pembahagian tugas, for example. So these are the things yang kadang-kadang manusia cari bagi tugas, kadang-kadang dia ambil tugas yang lebih mudah, yang lebih simple, tak balance lah in term of the kerja tu kan. So what we can always do ialah kita boleh gunakan ChatGPT untuk dari segi jadual ataupun pembahagian tugas. Jadi macam mana kita nak run a study group? Macam saya cakap tadi lah, kita start by a finding of group, decide on regular meeting time and location and establish a set of ground rules. Additionally, make sure to set clear goals for each meeting such as reviewing specific chapters or topics lah. So maksudnya dia tak semestinya all the time study group ni, tapi kita nak gunakan study group ni untuk for the purpose of making sure ada topik-topik yang kita tak berapa nak faham, ada topik-topik yang kita tak berapa nak understand. So this is where actually the study group should help. Okay, not all the things has to be study group kan, not all the things, tapi kalau kita nak bantu student kita, kita kena encourage them to be in study group. So apa yang kita boleh buat, kita boleh gunakan this prompt lah. I'm not going to demonstrate this, tapi kita tuan-tuan dan puan-puan boleh guna, boleh cuba nanti. Contohnya macam schedule a study group for my team of 5 members, generate a list of activities for 2 hours study session for this topic. Ini pun tuan-tuan dan puan-puan boleh guna untuk contohnya macam if let's say you want to use for your class activities pun, you can use this prompt lah. Okay. Alright. Contohnya macam kita akan guna teknik chain prompting jugalah. So kita pergi balik, schedule a study group for my team of 5 members to learn about this topic kan. So kita minta ni dan dia akan bagilah kita punya study group. Okay, study group schedule. Okay, lepas tu kita boleh minta dia generate a list of activities kadang 2 jam activities. Okay, 2 jam activity nak buat macam mana. Okay, so jadi student kadang-kadang dia tak ada idea nak buat apa dalam study group, dia boleh buat benda-benda macam ni. Dia boleh gunakan ChatGPT as dia punya virtual assistant. Kadang-kadang ada benda tak faham, tanya ChatGPT sambil tu discuss dengan kawan-kawan. Okay, itu pun satu benda yang boleh diguna pakai. Ataupun kita boleh minta cakap kat dia, assign the reading materials for each member for this topic. Jadi student pun akan assign number 1 introduction to wave, number 2 type of wave, application of wave, sound wave and so on. Jadi ini adalah bahan-bahan yang perlu dibaca. And then another question yang kita boleh tanya ialah kita boleh kata challenge us with some questions so we can discuss as a team. Again, kita boleh minta soalan-soalan yang kita boleh tanyalah. Alright. Chat session. Okay, sekejap lagi saya share. RM10 seorang. Tak adalah. Okay, next one kita tengok balik. That is how we can use for study group lah. Apa lagi yang kita boleh buat dengan dengan study management ni, okay, study skills ni, ialah dari segi buat jadual.
Student ataupun anak-anak kita yang kecil, yang sekolah rendah kadang-kadang tak ada jadual kan. Kita pun tahu, faham masa kita kecil-kecil dulu kita ada jadual kan. Especially sekarang ni bila anak-anak addicted dengan games dan sebagainya, kita boleh buat jadual untuk diorang. Dan kita boleh rewardkan jadual tu dengan ada some activity main game kat tengah-tengah. So one of the approach kalau kita nak bagi increase fokus kepada student ialah kita boleh guna what we call as Pomodoro technique. So mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar ataupun ada ke yang tak pernah dengar lagi pasal Pomodoro technique ni? Ke semua dah pernah tahu dah pasal Pomodoro punya approach? So Pomodoro punya teknik ni, dia contohnya kita bagi masa 2 jam. Kita bagi masa 2 jam untuk kita belajar satu. Contohnya kita ada banyak benda kita nak buat. Dan kita tahu sebenarnya retention kita ni dia akan macam pendek kan. Kita macam ada benda yang kita macam terlupa, tak sempat nak buat, ataupun kadang-kadang kita distracted nak buat benda lain kan. Tiba-tiba terfikir, alamak aku nak kena pergi sembang dengan mamat tu kejap ke, contohnya something like that. So same thing happen to our student. Dia punya dia retention time dia sangat pendek. Jadi apa kita boleh buat, kita boleh arrange, kita minta dia orang arrange masa untuk Pomodoro. So for example like anak-anak yang duduk dekat rumah, kita boleh kata okay, now I would like you to allocate 2 jam. So what can happen is that dia akan breaking down the work tu into 25 minute interval. Okay, contohnya 25 minit buat kerja, set time 25 minit, lepas tu 5 minit buat something else yang dia suka. Contohnya kalau 5 minit lepas tu dia pergi toilet ke, 5 minit dia nak pergi sembang dengan someone ke, 5 minit dia nak main game ke, 5 minit dia nak just taking a break and so on lah for activities. Lepas tu baru sambung balik dengan aktiviti yang kedua dekat meja balik, another 25 minutes. So katalah dalam masa 2 jam, 25 minutes, 5 minutes break, 25 minutes, 5 minutes break and so on lah. It can be shortened to 20 minutes, 5 minutes, 20 minutes, 5 minutes, so on lah. Tapi some idea is starting dengan 25 minit. So this method sebenarnya untuk bantu to combat procrastination and the tendency to multitask by encouraging focus and interrupted work lah. Okay, so contohnya kalau kita bagi dekat sini alright, kita kata I want to study maths on algebra and I want to study waves on physics and I have science I have English article to read, yet I still want to play games with my friends. Arrange this into Pomodoro approach, for example. So kita minta kat dia. So dia pun bagilah, dia kata, so this is your Pomodoro study plan, study algebra dulu. Okay, lepas tu take 5 minutes after the session, study with 5 minutes. Okay, take 5 minutes untuk so on, read English article. So dia pun bagilah some kind of arrangement. Ataupun sebenarnya kita juga boleh buat guna ChatGPT ni untuk buat what do you call that? Kalau kita nak bantu anak-anak kita ni jadual cuti sekolah create a school holiday, okay, schedule for my children, okay, create a school holiday schedule for my children from 8 AM in the morning until 6 PM. Okay, lepas tu kita cakap kat dia evening is dinner and family time, no games involved. Okay, there are 5 subjects to learn: science, English, maths, apa lagi, history, geography contohnya lah. Okay, and also there will be half day for shopping. Okay, mall visit, pergi shopping mall juga kan. Okay, arrange this into schedule. Okay, and also include lunch and prayers. Okay,
There you go. Nanti susun-susun sendiri bah. Okay. Tak apa, nanti saya share link nanti untuk you all can go and visit balik semua all the prompt yang saya share kat sini. Don't worry, saya akan share link. Okay. So sekarang kita ada school holiday punya session. Alright. So saya cakap kat dia, arrange this in table form from Monday to Sunday. So dia pun akan bagilah kita punya jadual dan sebagainya. Dan then kita boleh nanti letaklah. Kita boleh play lagi with the prompt. Kita boleh masukkan bila nak buat Monday, berapa jam kita nak fokus untuk maths, berapa jam untuk geography. You can play with that lah. Tapi this is just some basic that you can start with lah. Again, as I said, kita kena gunakan kaedah chain prompting. Benda yang kita tak dapat first time, kita adjust lagi, kita adjust lagi, kita adjust lagi. That is something that we can always do with our children punya jadual lah, bila kita nak buat jadual untuk persekolahan anak-anak kita. Okay, jadual cuti sekolah dan sebagainya. So that is something that you can use lah. Alright. Arahan kena benar-benar jelas baru dapat answer. Yes, tapi what we can do, kalau tak dapat pun tak apa. Refine. Okay. Okay, mohon diri nak ambil anak mengaji. No problem Kak Siti, nanti saya share link. Okay, so sekarang jom kita test kita punya knowledge dulu. Kita jawab soalan quiz. Boleh tak? Kita try dulu jawab soalan quiz. And then let's go to the quiz section. Oh. Saya skip jap. Okay. Alright, so sekarang sepatutnya semua boleh masuk quiz. And let us test ourselves. Alright. Okay, jap. Saya buka dekat ni lah. Dekat dia punya window di sini lah. Ada jawapan dah. Okay. Lambat ni nak present. Soalan satu dah ada jawapannya. Sekejap dia terhang kejap. Tutup yang lain jap. We go try and present again. Sekejap, mungkin ada masalah dekat sini. Let me close this one first. Harpa AI lambatlah jawab. Okay, siapa yang dekat ni pun boleh join. Ini soalan-soalan yang saya tanya kat student tau. Kalau tak boleh jawab. Saya subscribe Mentimeter ni. Mentimeter memang saya subscribe. Boleh tahan juga harga dia. Tapi sebenarnya boleh share ramai-ramai sebenarnya. That's a good thing jugalah. So macam sekarang memang saya banyak share. Saya share dengan Don je lah. Tapi macam berbaloi lah. I like Mentimeter a lot. Sebab saya macam tadi pun saya boleh embed masuk dalam Canva kan. Okay. So in 5 seconds.
Kita jalan. 5, 4, 3, 2, 1. Soalan dia, which of the following is a benefit of taking good notes during study session? Ambil nota dia sebenarnya improve memory retention bukan. Kalau reading comprehension ialah active reading, okay? Yang ni untuk improve memory kita bila kita ambil nota lah. Okay. Laju Cikgu Pui. Okay, soalan seterusnya. What is the difference between passive and active reading? Baru je kita sembang tadi Okay, passive reading is just read without any other engagement with text. No problem. Cikgu ni Jeniza, insyaAllah jumpa lagi Okay, next question Oh, masih lagi di hadapan So the next question. If I'm using ChatGPT to generate study schedules and plans for exam, but the schedule and plan generated not meeting expectation, macam tadi So what do we do? Jangan jawab option 4 So kalau kita benda tak betul, kita define lagi, kita perbetulkan, kita edit Tu jawapan dia. Ada juga jawapan option 4. Oh. So tadi siapa yang jawab cepat ni? Dia Hustler. Okay, tapi Cikgu Pui masih di hadapan. Saya rasa Cikgu Pui dah jawab dah soalan ni sebelum ni. Tak aci. So you are using the Cornell note-taking method with help of ChatGPT, but you find that notes generated by ChatGPT are not always accurate. So what do you do? Okay, what do you do? Sama-sama. Okay, kita guna notes tu dan supplement them with additional information and detail kita tak, mungkin sometimes we don't have to edit pun, kita boleh je guna tu dan kita boleh tambah lagi, top up lagi information dekat situ lah. Okay. Kita biar dulu ladder board tak payah tunjuk. Okay, the next one. What is a mind map used for in study revision? Okay, sebab kita nak organize info Okay, good. Alright. So yang seterusnya. Oh. Siapa di hadapan sekarang? Mim.
Okay, the next question. Following is the assistant that could be provided by ChatGPT during active reading. Apa yang boleh dibuat oleh active reading? Apa yang ChatGPT boleh buat? Okay, ChatGPT tak boleh baca untuk kita. Tapi sebenarnya dia ada, kita ada extension yang kita boleh guna. Ada extension dia. Saya kalau saya tengok ada ke tak extension tu saya simpan. Hari tu saya dah buang. Okay. Next one. Soalan ada lagi 2 soalan. How can ChatGPT be used to support study revision? Apa yang ChatGPT boleh buat? Generating study schedules and plan, providing summaries, generating keywords, all of the above. Okay, so jawapan dia all of the above. Salah jawab. Semua ni laju ni nak laju sangat jawab semua salah jawab kan. Okay. So last question. Soalan yang terakhir. You are using ChatGPT to generate a summary of a reading passage for an upcoming test. However, the summary is not very clear or accurate. What to do? Use as it is, edit, abandon using, use as a starting point, supplement it with extra research and info. So, jawapan dia ialah yang nombor 4. Okay. Use as a starting point. Supplement it with extra research and info. So, ini kita boleh top up lagi kat situ lah. Top up lagi information dan sebagainya. Okay, I think we have the winner. Siapa yang menang? Pemenang dia ialah Mim. Siapa dia Mim ni? Sila kenalkan diri. Tania. Tak ada hadiah, minta maaf lah. Tapi Tania kerana berjaya menjawab, saya rasa 7 daripada 8 soalan lah. Okey, sebelum kita berakhir, saya nak minta tuan-tuan perempuan, saya nak share sikit lagi, ada satu lagi benda yang saya rasa macam perlu share, ialah berkenaan dengan extension. Actually sekarang ni dalam extension, dalam ChatGPT ni dia sebenarnya banyak extension yang menarik lah yang kita boleh pakai. Okay, saya tak boleh nak tunjuk satu-satulah, tapi actually if you want to use it, there are actually a lot of extension. Yang pertama sekali saya nak recommend tuan-tuan dan puan pakai inilah, web ChatGPT with internet access. Okay, so kalau saya enable kat sini, saya boleh ni. And then another one is Harpa AI. Okay, ada 2 extension ni that you may want to use. Apa beza dia? Okay, tadi saya dah enablekan web ChatGPT, so sekarang saya refresh balik. Oh, tahniah Cik Pozi. Okay. Okay, so dalam ni ialah kita ada dia akan keluar prompt kat sini. One click prompts dengan web access. Yang ni kalau kita pakai web ChatGPT. One click prompt ni kalau kita enable kan, so dia akan keluar macam-macam prompt kat sini yang kita boleh just pilih-pilih je prompt ni. Okay. Dan kita terus masukkan information. Okay. Sekejap saya
Okay. Satu lagi kita boleh enable dia web access. Kalau contohnya kita pergi balik dekat sini web access, saya pergi balik ke artikel asal, saya kata find information about this topic with references. So apa yang dia buat, dia akan pergi dekat web chat GPT ni, dia akan browse internet. Okay. Sebab kalau tidak, chat GPT ni dia limit information dia sampai September 2021 sahaja. So kalau web chat GPT ni dia boleh pergi dekat dia boleh pergi crawling lah, internet crawling, dan dia boleh cari information tambahan dan berkaitan dengan topik ni lah. Dia akan go through balik, dia buat searching and so on lah. So this is what they are doing, thinking, searching, processing and so on lah. Apa Kak Siti, hilang dia punya link sudah, tiada link sudah untuk share. Saya ingat nak share apa? Nak share prompt tadi ni. Boleh, kalau tidak dia ada satu anak panah untuk share prompt tapi dah tak ada. Dah tak ada dah sekarang. Tak boleh dah. Tak apalah, nanti saya try kena copy lah apa yang patut lah. Okey, lambat sikit. Banyak sangat proses dia. Stop. Saya nak stop browsing je lah. Extension ni free. Maksudnya siapa-siapa boleh pakai. Tak perlu yang berbayar. Okay. Tapi kita bagi prompt tadi, dia akan search internet and bagi information lah. That is number one. Another interesting prompt yang saya rasa semua patut guna juga ialah what we call as Harpa. Kalau boleh ni, Harpa AI. This is also another important ni. Contohnya, katalah saya pergi, ni contoh promo kita kat sini kan. Saya enablekan Harpa AI ni. Kita pergi Harpa AI dan saya type kat sini, saya nak klik Harpa AI. So Harpa AI dia akan keluar. So kita sebenarnya guna ChatGPT tapi kita tengah communicate dekat sini tau. Okay, saya katalah saya klik profile saya kan. Ataupun saya pergi dekat website saya lah. Saya pergi dekat website saya. Lepas tu saya klik Harpa AI. Okay. Jadi saya akan cerita kat sini, contohnya kan siapa Dr. Tazli contohnya kan. So dia akan pergi search dekat internet yang kita tengah interact ni, dan dia terus actually summarizekan everything yang dia jumpa dekat sini lah. So that's what happen lah dengan Harpa AI ni. Another important yang menarik Harpa AI ni, bila kita tekan stroke button, okay, alright, stroke button tu, and then lepas tu dia akan keluar all the popular prompt yang kita boleh pakai. Macam-macam kita nak extract data. For example, like I want to extract some data from here, from my website ni, dan saya press enter. So dia terus akan keluar dalam bentuk table. Okay, so dia akan terus ni key, value dan semua, dia ada summarize everything. Harpa AI dia boleh baca kandungan YouTube, tapi dengan syarat YouTube tu dia ada CC tu, dia enable CC, subtitle. Yang tu dia boleh extract. Okay, contohnya dengan Harpa AI ni juga, katalah saya pergi dekat YouTube dan saya cari, selalunya kalau yang ada ni, yang ada subtitle ni ialah podcast lah. Podcast about innovation. Kan, saya pun carilah podcast about innovation. Okay, mungkin saya nak pergi kat video ni. And then dia ada CC kan. Maksudnya dia ada kat sini. So apa yang saya boleh buat, saya pergi dekat Harpa tadi. Okay. Tu ada Sifu tu, Glabs.io. Tak payah copy paste, tekan button ChatGPT direct, terus buka ke GPT dan summarize terus. Okay, kalau macam ni, saya tekan stroke, pergi kat sini, YouTube video summary. And then kita press enter je. So apa yang dia buat, dia pergi kat video ni dan dia tengah summarize lah video ni. Jadi tak perlulah tengok-tengok. Masa macam malas nak tengok video panjang-panjang, 13 minit, 15 minit, 1 jam. So dia terus summarize kan. So this is the function of Harpa AI lah yang kita semua boleh pakai. Okay. So
Itu saja daripada saya untuk perkongsian pada kali ini. So hopefully that tuan-tuan dan puan-puan boleh share sikit apa feedback dan boleh share reflection, your own reflection, what have you learned today, apa yang tuan-tuan dan puan-puan pelajari. Boleh share kembali dekat Mentimeter. Okay. Dan bolehlah highlight apa-apa lagi yang menarik untuk dipelajari. Okay, what else that you want to learn? Okay, how to use ChatGPT step by step and so on. Mudahkan pembacaan IR, learn more function that benefit me. Pergi dekat Facebook page je. Nanti boleh pergi dekat Facebook page Sekolah Malaysia. The recording will be there. Tapi saya juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih belum jadi ahli sekolah akademi, saya nak ajaklah tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama dengan kami, okey, menjadi ahli seumur hidup sekolah akademi. Macam mana tu nak jadi ahli seumur hidup sekolah akademi? So bulan depan kami ada workshop ni tau, upcoming sekolah akademi workshop. So bulan depan kita ada daripada Tutor Raj cerita pasal Ignite, making math sexy again. Macam mana nak belajar matematik dengan cara yang best. Macam mana nak naik tingkatkan minat murid-murid balik dalam pembelajaran matematik. So ini akan berlaku pada 7 Ogos 8.30 hingga 10.30 malam. Okay, Zoom. Lepas tu saya akan cerita pasal research practice. So kita nak guna AI pula untuk improve research practice. Macam mana nak belajar gunakan AI ni untuk kita buat literature review, untuk kita buat data, buat instrumen dan sebagainya. Ini saya akan cover dalam topik seterusnya, which is pada 12 Ogos daripada pukul 2.30 sampai 4.30 hari Sabtu. Yang ni free access kepada sekolah academy member. Kemudian partner saya Don, dia akan ceritakan pasal level up, video content, Canva workshop for beginners. So siapa yang nak belajar buat video, hari tu dia dah share dah video dia. Kalau boleh pergi tengok kat Facebook dia, dia ada share, dia buat video kan untuk wedding card invitation pakai video. So dia akan tunjukkan kat sini macam mana nak level up the video content. Saya ada kawan saya ni pengarah UMC SET, Dr. Syarul Mizan, unlock gamification strategies via AI app. Siapa yang nak belajar buat gamification dalam kelas contohnya ataupun dalam corporate training dan sebagainya, boleh attend session by Dr. Syarul Mizan. Dia akan gunakan AI untuk help macam mana nak develop gamification strategy. Okay, yang ni kalau nak tanya pasal scenario based learning boleh tanya Dr. Syarul Mizan juga. And then kita ada pada hujung bulan Cikgu Goh also to share about game based learning. Contohnya macam mana digunakan Minecraft dalam kelas, Roblox dan sebagainya untuk encourage children ataupun budak-budak untuk belajar lah. So this is also Cikgu Goh ni also award winner teacher lah, award winning teachers Alright. So kita ada juga aktiviti untuk student. Yang ini tak termasuk dalam sekolah akademi lah, tapi kita ada program kalau nak belajar pasal Canva, so boleh masuk program ni which is 12 Ogos 3 petang sampai 5 petang. Dia serentaan dengan program yang saya punya, tapi yang ni untuk budak-budak. And then yang ini unleash your child creativity with Canva, also for RM50. Yang ni boleh datang ke our sekolah learning center lah dekat Bandar Puteri Bangi. Yang ni daripada pukul 9 sampai ke 12, belajar basic. Nanti insyaAllah cuti sekolah nanti kita orang tengah susun sekarang akan keluar jadual yang tu untuk intermediate level. So kalau anak-anak dah ada basic Canva boleh pergi ke intermediate, tapi kalau nak dapat basic boleh attend session dekat Bandar Baru Bangi Sekolah Learning Center. Okay, yang ini lebih kurang sama konten dia, tapi yang ni online, yang ni physical. So kalau tahu lebih nanti boleh tengok dekat boleh contact saya nak tahu detail, ataupun boleh juga contact Don lah. So this is our WhatsApp punya link ada kat sini, boleh scan dan boleh actually contact us directly to ask about it. So kalau siapa-siapa yang berminat boleh join sekolah akademi hanya dengan RM199 sahaja harga dia, boleh jadi lifetime member sebab kita nak target untuk 1,000 orang. So first 1,000 je kita akan bagi. So Don ada kat situ, dah keluar dah, Sekolah Malaysia pakai promo code Don Scholar. Amboi Don awal hang promote hangnya dulu kot. Okay. Alright. Yes, kita boleh tengok all upcoming courses dan kita boleh tengok all previous courses pun semua boleh.
Semua boleh. Courses-courses yang lepas-lepas pun boleh attend dekat Facebook nanti bila kita orang dah. Okey, saya tunjuk sikitlah kat sini sementara waktu yang siapa-siapa yang ada kat sini. Contohnya bila kita pergi kat Facebook, kita ada Facebook kat sini ialah Sekolah Academy. Nanti bila dah join Sekolah Academy, boleh join dekat, okay, saya tekan sini Sekolah Academy. So this is a private group, tapi saya bagi pick lah tengok So all the information about Zoom semua dekat sini. And then kalau pergi dekat guides, so all the previous punya recording semua dekat sini. Macam itulah. Kejap lagi pun Sekolah Academy member, saya record, tak perlu tengok kat page, boleh tengok kat sini nanti kita akan parking juga kat sini insya-Allah. Tapi yang lain-lain non-member kena tengok dekat page lah, dekat Sekolah Academy punya page lah. Tapi kalau siapa yang join, boleh tengoklah all the guides, information, kursus-kursus yang lama-lama semua boleh tengok for free. So that's the big benefit untuk menjadi ahli Sekolah Akademi. Satu lagi, kalau jadi ahli Sekolah Akademi akan dapat diskaun juga lah untuk program-program bersemuka yang kita orang anjurkan insya-Allah. So itu saja kot saya nak kongsikan pada hari ini dan saya ucapkan terima kasih kepada semua. I think I have got good reflection from all of you. Hopefully that you can learn more after this insya-Allah. Take care everyone. Insya-Allah jumpa lagi pada masa akan datang. Atomi Teda. Okay, hopefully you can join us in Sekolah Academy so you can get all benefits of all courses yang kita ada semua insya-Allah. Right, take care. Terima kasih, ramai ni. Tadi ada 150 orang, ada yang dah keluar lagi. Terima kasih banyak-banyak semua. Insya-Allah jumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.